Hi, I'm Beenish Mahmood, your host from the Daily Minute Mirror. I know I've come after a long time. It was because I was traveling. I was in the country for a month and a half, but now I'm back with a bang. And this time I'm not doing a book review, neither am I doing a film review. I'm interviewing somebody. I'm interviewing a young rapper, Essen. Without further delay, we'll jump right into the interview. And there is Azaz Heather with us also, who's a guitarist, and Essen is a rapper. So yes, let's start the interview. Please introduce yourself to the viewers. Who is Mickey Man King? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मिकी मैन किंग रैपर, चूँकि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका एक ओरिजिनल नेम होता है और एक स्टेज नेम होता है। तो मेरा भी था कि जब मैं रैपर बन रहा था तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मेरा भी जिस तरह स्टेज नेम होता है रैपर्स का, ठीक है, तो एक बड़ा यूनिक सा नेम हो। तो फिर मैंने भी एक बड़ा यूनिक सा नेम मतलब चूज़ किया, मिकी मैन किंग रैपर, और बड़ा ये यूनिक नेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेरा ही नाम है और किसी का नहीं है, मिकी मैन किंग रैपर। ओके, व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट रैपिंग? मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे दोस्त जो है ना, मैं चूँकि शायरी करता था पहले, अक्सर मैं शायरी लिखता होता था। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि फ़र्स्ट टाइम बोहेमिया से चूँकि मेरी इंस्पायरेशन है, तो उन्होंने कहा कि एक बोहेमिया का रैप नया गाना आया था जैगवार, तो उस पर उन्होंने मुझे रैप लिख के दिया। उन्होंने कहा अगर आप शायरी करते हैं तो आप ना ये परफॉर्म करके दिखाएं हमें। मैंने याद किया रैप, मतलब रात सारी, नेक्स्ट डे स्कूल आया तो मैंने सबके सामने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा यार तुम तो अच्छे रैपर बन सकते हो अगर तुम इस पर मेहनत करो। तो तब मुझे शौक़ हुआ था। ये बोहेमिया क्या है, थोड़ा एलाबोरेट करेंगे? बोहेमिया जो हैं ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और एक्चुअली ये रैपर हैं, बहुत बड़े रैपर हैं। क्या पाकिस्तान के रैपर? हाँ जी, ये बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन ये बाद में जो है ना माइग्रेट जो है कैलिफोर्निया चले गए थे, अमेरिका। अच्छा। तो लेकिन पंजाबी रैप को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना फ़रोग़ दिया। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज़ रैप म्यूज़िक पर्टिकुलरली इन उर्दू एंड पंजाबी? आपकी क्या इंस्पिरेशन थी बिहाइंड चूजिंग रैप इन उर्दू एंड पंजाबी? एक्चुअली मैं चूँकि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये है कि मैं पंजाबी को जो है ना वो मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके इसको जो है ना हम मोस्टली लोग जो है ना इंग्लिश कहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑफिस में जाएं तो कहीं भी अगर जाएं, क्लास में भी जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कहते हैं इंग्लिश में बात करनी, इस तरह से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमें पंजाबी जो है ना इसको मतलब कि आगे बहुत फ़रोग़ देना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा मुझे बताएं कि डू यू थिंक दैट रैप इन लोकल लैंग्वेज जैसे पंजाबी उर्दू में जो रैप है, इट कैन ऑल्टर द म्यूज़िक सीन इन पाकिस्तान? उसको बदल सकती है म्यूज़िक सीन? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादा समझ हमें हमारे पंजाबी रैप की आती है ना हमारी आवाम को, उतनी समझ शायद उन्हें वो जो उर्दू रैप है शायद मैं ये समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हमें पंजाबी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। जब हम बोलते हैं और सुनते हैं ना तो इसमें हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पंजाबी चूँकि हमारी मादरी ज़बान है तो उसमें जो है हमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस एज अ यंग रैपर? मेरे इलाके में जो है ना मोस्टली लोग मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं और हमारी बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, जिनमें रमज़ान प्राचा साहब हैं हमारे, और भी काफ़ी जो है ना तारिक इकबाल जाट साहब हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमारे MPA हैं अकरम जाट साहब हैं, ठीक है। इस तरह मोस्टली लोग हमें जो है ना, ये मोस्टली लोग काफ़ी सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तो ये जो है ना ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने हमें मतलब कि हलाशेरी दी कि आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनकी जो सपोर्ट थी, जो मेरे इलाके के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जब बाद में हम लाहौर आए तो उसमें जो है ना बड़े बड़े जो हैं हमारे बड़े प्यारे हैं एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर हयात साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है एज ए रैपर, उन्होंने बड़ा कि उसके अलावा ये है कि चैलेंजेस हमें ये फेस करने पड़े कि हमारे इलाके में लोगों को समझ नहीं आती कि रैप है क्या, एक्चुअली रैप क्या है, मेन जो चीज़ है। लाइक वहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ना भट्टे पे, भट्टा
اباؤٹ بٹھا کیا ہوتا ہے جہاں پہ اینٹیں بنتی ہوتی ہیں اچھا نا, ہاں جی. وہاں پہ نا ایک شادی تھی. ہم مطلب میرا فرسٹ ٹائم تھا, میں صحیح مطلب کہ وہ بڑی سی جیکٹ پہنی ہوئی تھی, سردیوں کے دن تھے, ریپ کرنے کے لیے گیا. میرے خان صاحب جو ہے نا, میں نے باقاعدہ یہ ریپ بیٹ سیکھا ہوا ہے ان سے, میرے استاد ہیں ان سے, میرے شہر سے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ میں گیا نا وہاں پہ, تو مطلب میں نے پرفارم کیا آدھا گھنٹہ, ریپ پرفارم کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو جب بعد میں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھک میں بیٹھے تو ایک بابا میرے پاس آیا, کہتا یار تم نے بڑا اچھا گایا ہے, سمجھ نہیں آیا تم نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے نا آئیڈیا نہیں کہ ایکچولی ریپ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا بڑا دیہی علاقے ہیں. تو آپ کس علاقے سے؟ میں پاک پتن کے ساتھ ہی ہے قبولہ شریف, اس کو ہیر رانجھے کا شہر بھی کہتے ہیں. تو میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں. تو وہاں پہ لوگوں کو ریپ کے بارے میں, چونکہ آل اوور پاکستان میں اتنا ریپ کا اسکوپ نہیں ہے, بہت ہی گنے چنے لوگ ہیں ریپر. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے ریپرز کا ہے انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یور فیملی اینڈ فرینڈس ریئیکٹ ٹو یور چوائس آف ریپ میوزک؟ کیا ریئیکشن میری فیملی کا, فرینڈس کا؟ میں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے, میرے والدین کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. ایکچولی میری والدہ صاحبہ مجھے اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ تم بڑے بڑے اسٹار بنے گو انشاءاللہ, ایک دن ایسا آئے گا. والد صاحب بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں میری جو باقی فیملیز کے لوگ ہیں ان میں چند لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ بڑا انہوں نے کریٹیسائز کیا کہ یار تم ریپ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مراسی بن رہے ہو. سوری مطلب یہ اتنا مطلب کہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اگر لوگ مجھے کہیں, چونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مجھے بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی. ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو بڑا کھلے دل سے جو ہے نا برداشت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ تو کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, کچھ آپ سے نفرت کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. یو کرنٹلی اے فائنلسٹ ایٹ دی لاہور یوتھ فیسٹیول, سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا میں بڑا مشکور ہوں. انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا یہ لاہور یوتھ فیسٹیول کا. ٹھیک ہے, جس میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو ہم اس میں فائنلسٹ تھے. بڑی اچھی پرفارمنس ہم نے دی تھی. تو لیکن اس کے بعد وہ چونکہ فوگ آ گئی تھی لاسٹ ایئر, تو وہ سارا مطلب کہ پوسٹ پون ہو گیا, تو ابھی تک وہ پوسٹ پون ہی ہے. اچھا, تو آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلان ابھی ریسنٹلی میں نے بی ایس آرکیالوجی کی ڈگری جو ہے نا وہ کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. میری ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور وہاں پہ مجھے میرے پروفیسرز اور میری میمز ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, میرے کلاس فیلوز نے بڑا سپورٹ کیا مجھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جونیئر سینئر سب نے مطلب بڑا زیادہ جو ہے نا ہمیں اپریشیٹ کیا. اور پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں, ہمارے ڈی ایس اے صاحب ہیں, قادر صاحب ہیں, انہوں نے سب نے بڑا مجھے سپورٹ کیا. تو میں سب کا بڑا مشکور ہوں کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں آ سکتا تھا, کیونکہ میں مطلب کہ شاید یہ ہے کہ میں پڑھنے والا تھا ہی نہیں. مطلب مجھے زیادہ میوزک کا شوق ہوتا تھا. تو ہمارے where do you see yourself 5 years from now? آج سے 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ بہت بڑا ریپر all over the world انشاءاللہ, everywhere مکی مین ہو رہی ہوگی, آپ بھی دیکھیں گی انشاءاللہ. اچھا, any upcoming projects, singles or collaborations we must look out for? ہاں انشاءاللہ میرا جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا پروجیکٹس آ رہے ہیں, اچھے ریپ جو ہے نا انشاءاللہ ریپ سانگ آ رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, ہماری آڈینس جو ہے ہمارے پیار کرنے والے ہیں, ان سب کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہت جلدی آ رہی ہیں. What message do you want to give to young rappers in Pakistan? میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ریپرز ہیں نا, ایک تو پاکستان میں ریپ کا سکوپ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گنے چنے ریپرز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں ایز اے ریپر جس طرح ہم سنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے چند ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم میرے جیسے جو ابھی اسٹرگلر ہیں, ٹھیک ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, اور جو جس طرح آپ کوشچن کر رہی تھی, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اسٹڈی پہ فوکس کریں, کہ اور جو ہیں مطلب کہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپ ریپ, کیونکہ یہ بڑی زیادہ آپ کو لیکن آپ ایز اے ہابی لے رہے ہیں ریپنگ. میں تو چونکہ بعد میں سیریس ہو گیا لے رہے ہیں, آپ ایز اے کریئر لے رہے ہیں ریپنگ. ہاں, چونکہ میں بہت زیادہ پیشنیٹ ہوں ریپ. تو اگر آپ خود اتنے پیشنیٹ ہیں تو آپ دوسروں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی اسٹرگل کی ہے, میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, اور اتنی اسٹرگل میں نے بڑی زیادہ غربت کو بہت قریبی سے دیکھا ہے لاہور میں آ کے. لٹرلی میں جب ہماری یونیورسٹی میں جب آیا تو ہمیں ہاسٹل نہیں مل رہا تھا, تو میں
दोस्तों से बड़ी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं जूतियाँ नहीं पड़ी होती जो दरवाजा इंटर होते हैं तो साथ में हमारे दोस्त, वहाँ पे मैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 बंदे सो रहे हैं तो 5वां बंदा कैसे खड़ा होकर सोगा, यानी इस तरह की सिचुएशन हमने बड़ी ज़्यादा देखी, ठीक है। उसके बाद जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अगर स्ट्रगल नहीं देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो हमने बड़ी जो है ना बड़े बड़े लोगों के तरले करने पड़ते, मिन्नतें करनी पड़ती कि हमारा प्लीज़ ये कर दें वो कर दें, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो स्ट्रगल की है, हाँ कोई हमारे जितना पैशनेट है तो वो लाजमी आए आगे, ठीक है। अगर वो मतलब कि इसको इतना सीरियस नहीं लेगा तो वो अपनों की और फोकस करे किसी और चीज़ पे। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सपोर्ट करता है एज अ रैपर, लाइक थ्रू आउट योर स्ट्रगल एज अ रैपर, हु वुड यू वांट टू मेंशन कि जिन्होंने आपकी बहुत सपोर्ट की हो? वन एंड ओनली आवर बिलव्ड एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर हयात साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ। इतने अच्छे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और राना साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। वो बड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे और मैं उनका बड़ा मशहूर, वो सबको बड़ा सपोर्ट करते हैं, मतलब जितने भी लोग उनके पास, लेकिन वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने उनके लिए एक रैप लिखा है, राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, तालीम की दुनिया का रोशन सितारा, राना सिकंदर का दुनिया में नाम है, मुश्किल में आता गरीबों के काम है, सुनता है सबकी बन के सहारा, राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, जो बोला इसने वो करके दिखाया, सपना था वो जो सच कर दिखाया, टाइम वेस्ट करना ना है इसको गवारा, राना सिकंदर है हम सबको प्यारा, तालीम की दुनिया का रोशन सितारा, राना सिकंदर है हम सबको प्यारा। आइए तेरे सुबह सवेरे कॉल तेरी आती थी, मुझे वेट कहकर कहीं और बिजी हो जाती थी, इंतजार करते मैं बहुत थक जाती, फिर भी तेरी कॉल का इंतजार करता था, तूने मेरे प्यार को बहुत ही कबूल किया, जिस बात से रोका तूने उस बात को छोड़ किया, आंसू मेरी आंखों से आते जाते रहते थे, मैं नशा जोर तूने मुझे कमजोर किया, बात ही कॉल की, अच्छा मैं सॉरी करता हूँ, लड़कियाँ बहुत तुम पे ही मरता हूँ, दूर न जाए कभी इससे भी डरता हूँ, अच्छा अब छोड़ गुस्सा बात तेरी मान ले, गुस्सा छोड़ या जान मेरी जान ले, मैं तेरा प्यार हूँ तेरा इजहार हूँ, तू न लिखे जो अपना गुस्सार, तेरा यार। मिकी मैन किंग और एसन द रैपर दैट यू आर, आप हमें बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है कि टिकटॉक का कोई चैनल है जो कि पब्लिक देख के फॉलो कर सके? हाँ जी, मेरा टिकटॉक पे मिकी मैन किंग रैपर 002 और यही मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है और यही मेरी फेसबुक आईडी है। आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है? हाँ जी, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, मिकी मैन किंग रैपर से, मिकी मैन किंग रैपर से, तो बस वो यूट्यूब पे आपको लोग फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच एसन, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ओवर एंड आई होप कि जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच।